तीन बजे बारी से वी आर लाइव अनेक दिन बादे लाइव है। बहुत कुछ चल रहा है इसलिए लाइव पे नहीं आ पा रही थी। पहले मैं एक अनाउंस कर दूं कि हमारा सॉल्ट लेक स्टोर अभी 1 मंथ के लिए बंद रहेगा क्योंकि रेनोवेशन चल रहा है उसका। इट विल कम विद अ न्यू लुक। Gadiahat store unfortunately is also closed for the past few days because the ACs, it was such an unfortunate incident. The AC का जो copper wire होता है बाहर का, that was stolen, full wire. So AC is also not working at Gadiahat store. We are, you know, पूरा अभी welding करके पूरा करना है, नहीं तो फिर चोरी हो जाएगा, इसलिए अभी बंद है वो भी. Maybe by Friday, Saturday it will get open. So live will continue, don't worry, videos will continue from my house and then later from Gadiahat store. So visit our Gadiahat store now for the next 1 month. Please bear, Salt Lake store will remain closed. আর আজকে থাকছে প্রচুর মাসলিন আর তসর জামদানি। সো সবাই ঝটপট জয়েন করতে থাকো, সবাই জয়েন করতে থাকো। ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছি না, আর যারা জয়েন করছো তারা প্লিজ একটা হাই হ্যালো একটু দেখি কারা আছো আমার সাথে আজকে। बहुत दिन बाद आज लाइव पे हूँ। So let's see who all have joined today. আমার নিজেরও ভালো লাগে না লাইভে না আসতে পারলে। হ্যালো পাপিয়া ম্যাম, গুড মর্নিং। একটা নতুন টাইমে আমি লাইভ করছি বিকজ এই সময়টাই আমি একটু ফ্রি থাকবো এখন। সো মেবি the next 1 month there will be changes in the timing. So এইরকম সকালবেলা বা একটু দুপুরের দিকে আসবো হয়তো লাইভে। সো যারা জয়েন করছো তারা প্লিজ একটু ঝটপট আমার সাথে জয়েন করো। প্রচুর শাড়ি আছে তসর জামদানি, মানে আমার কাছে যখন আমি এক্সিবিশনে গিয়েছিলাম সবার মেসেজ ছিল যে পাবো তো, পরে পাবো তো, সব তো নিয়ে যাওয়া হয় না, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আছে। भीषण सुंदर ऑथेंटिक नीडल जामदानी, जो ऑथेंटिक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आजकल मार्केटे सबाई बोले नीडल जामदानी, तो ऑल आर नॉट नीडल जामदानी। सो এটা কিন্তু प्योर रेशम बाई रेशम मसलिन 180 काउंट बाई 180 काउंट के ऊपर है और ये फुल हैंड डन है जो आज मैं दिखाऊंगी। একটু ফোনটা দাও। Lights audibility shop bolbe because we are doing from a new place, so we really need to know if everything is okay or not. এটা ধর। অনেক দিন পর, সত্যি অনেক দিন পর দেখা মাধবী ম্যাম, অনেক দিন বাদে। দেখি একটু ফোন, ওই ফোনটা দেখি, সব কথা নিয়ে বসে থেকো না। সবার আগে স্ট্যাটাস নিতে হবে।
কি করছিস তুই? একটু সবাই জয়েন করো, আজকে নতুন টাইম, আমি জানি অনেকেই আনঅ্যাওয়্যার অফ দ্য টাইম, আমি বুঝতেও পারছি না কজন জয়েন করেছে। দেখি 144, আমার কিচ্ছু ভিউয়ার্স আসছে না। একটু সবাই love and care emojis. Yes, I'm waiting for your love and care emojis quickly. And সবাই বলো all clear, everything is fine. Just let me know everything is fine. একটু জানাও সবাই। As I said, totally new place, new way of presentation, so I really need to know সব ঠিক আছে কিনা আর সব বোঝা যাচ্ছে কিনা। একটু আমাকে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দাও, just let me know, because next 1 month এইভাবেই চলবে আমাদের। সুমনা, মুমতাজ ক্রিয়েশনস, কলকাতা, a warm welcome সবাইকে, নমস্কার। আর আজ থাকছে ভীষণ সুন্দর তসর জামদানি আর একদম পিওর মাসলিন, মানে আমি যেটা পরে আছি সেটাও কিন্তু একদম পিওর রেশম মাসলিনের ওপরে, মানে रेशम मसलिन 180 काउंट बाय 180 काउंट, कोई मिलावट नहीं है। और ये है फुल नीडल वीविंग सी, और इस पे जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा मोर है ऐसा, দেখুন এরকম জোড়া ময়ূর করে যাচ্ছে, কিন্তু এটা পুরোটা এরকম হাতে বোনা। আর ব্যাক সাইডটা দেখুন, ইউ ক্যান সি দ্য ব্যাক সাইড, ইটস আ পিওরলি নিডল উইভিং। ওকে, বুকিং নাম্বারটা 9874267733, বুকিং নাম্বারটা পিন করেছো 9874267733, and we have COD options also, COD option কিন্তু চার্জেবল। আর সিওডি আপনারা যখন নেবেন, কিছু অ্যামাউন্ট অনলাইন, সাম অ্যামাউন্ট অনলাইন অ্যান্ড রেস্ট অন সিওডি। ওয়াও, জাস্ট চেক দিস, ভীষণ ভীষণ সুন্দর শাড়িটা দেখুন। ये पूरा ऐसा बर्ड्स, ऐसा पूरा बर्ड्स जा रहा है, देखिए दिस इज फुल्ली हैंडमेड অসাধারণ। আর এটাতে এরকম ছোট ছোট বুটি যাচ্ছে অল ওভার, ছোট ছোট বুটি যাচ্ছে অল ওভার। শাড়িটা জাস্ট দেখুন, পাল্লুটা যাচ্ছে এরকম পুরো বার্ডস পাল্লু। আমাকে এরকম করে ডাবল দিয়ে দেবেন, কালারটা নালে বোঝাতে পারবো না। দেখুন আমি জাস্ট কালারটা দেখাচ্ছি, কালারটা কিন্তু এইরকম। Since I am wearing a green muslin, you will have that reflection. So see, this is beautiful. এই কালারটা কিন্তু এরকম যাচ্ছে, আর শাড়িটা দেখুন এরকম ऐसा पूरा जा रहा है, छोटा छोटा बूटास ऐसा जा रहा है। प्योर मसलिन कभी फुलता नहीं है, এটা কিন্তু কাটবেও না। एक चीज मैं बताती हूँ, ये फटेगा भी नहीं, क्योंकि 180 काउंट इन द वर्क, 180 count in the weft, so there will be no damage to the sari. Even after 50 years also it will remain the same, ekdom ek thakbe। और ये सारे dyeable है, you can change the color। So I'm waiting for your love and care emojis। এত সুন্দর শাড়ি হচ্ছে, সবাই একটু love and care emojis দিয়ে দাও ঝটপট। check here, so this is the sari, see এত সুন্দর শাড়িটা, এই যাচ্ছে পুরো পাল্লু, অসম্ভব সুন্দর, ঠিক है। আর কালারটা কিন্তু একদম বার্ন্ট রোজ কালার, সি দিস ইজ ইয়োর বিউটিফুল কালার। কত প্রাইসটা বলো? 16,400।
ইংলিশে বলবে আমাকে 16,400 এটা 16,400 16,400 ठीक है और ये आपका पूरा पल्लू ऐसा जा रहा है ओनली 16,400 वाओ पिस्ता कलर অসম্ভব সুন্দর পিস্তা কালারটা জাস্ট দেখুন শাড়ি পিস্তা কালারটা পল্লুটা যাচ্ছে এরকম পুরো ये फुल नीडल वीविंग है जस्ट चेक दिस भीषण हेलो सुचिस्मिता मैम गुड मॉर्निंग आज के एक অন্য টাইমে এসেছি আমি चेक दिस ये पूरा बर्ड्स आपका ऐसा जा रहा है बहुत बहुत खूबसूरत है এইভাবে পুরো যাচ্ছে এখানে 1 নম্বর এটা 9 নম্বর কতগুলো তোমরা স্টিকার লাগাও একটা শাড়িতে 1 নম্বর এটাতে আবার 9 নম্বর হয়ে যাচ্ছে চেক দিস हियर दिस इज योर ब्यूटीफुल बर्ड ये बर्ड तक ये पूरा सेग्रीगेशन देखिए पूरा नीडल वीविंग है बैक पोर्शन टा देखুন একটু জাস্ট বলুন লেট মি নো ইফ দ্য কালার এভরিথিং ইজ ফাইন অর নট প্লিজ সবাই একটু না জানালে আমি কি করে বুঝবো চেক হিয়ার সি দিস ইজ योर ब्यूटीफुल प्योर रेशम मसलिन बाय रेशम मसलिन और ये ऐसा है पूरा এরকম যাচ্ছে শাড়িটা দেখুন অসাধারণ কালারটা মানে ভীষণ ভীষণ সুন্দর কালার একটা 24,500 এটা 24,500 এটা 24,500 24,500 एकदम ऑथेंटिक नीडल जामदानी जो हम बोलते हैं ना कि तंतुज पैटर्न जो विश्व बांग्ला साड़ी है ये वो वाला साड़ी है भीषण भीषण सुंदर এটা অসাধারণ যাকে বলে অসাধারণ জাস্ট দেখুন মানে প্রত্যেকটা কিন্তু এটা একদম হাতে বোনা बहुत मेहनत की काम है सी द बैक पोर्शन थैंक यू अजंता मैम थैंक यू सी दिस इज द साड़ी ये ओरिजिनल मसलिन और ये है पूरा ओरिजिनल नीडल वीविंग 24,500 অসম্ভব সুন্দর hello Prachi ma'am and thank you so much for joining so please jara join korcho like একটু শেয়ার করে দাও मेरे पास डिमांड आता है कि मसलिन क्या हमेशा पेस्टल शेड में ही बनता है डार्क शेड में होता नहीं है क्या तो आई एक्सपेरिमेंटेड विद अ रेड इट वाज अ वेरी सुपर हिट सो नाउ दिस इज अ ब्लैक অনেকেই আমার কাছে কিন্তু ব্ল্যাক मसलिन চাইছিল बहुत रिक्वेस्ट था कि ब्लैक में रेड में ब्लू में मसलिन है कि नहीं सो ये है आपका ब्लैक मसलिन वाओ just see this awesome saree and this is 23,960 23,960 অসাধারণ ব্ল্যাক যাদের ব্ল্যাক ভীষণ ভালো লাগে জাস্ট দেখুন লাইটটা দেখে নাও একটু ভালো বোঝা যাচ্ছে কিনা আমাকে একটু বলো প্লিজ জাস্ট লেট মি নো if everything is fine or not as totally different setting e puro korchi ami check here see this is the pallu ye kaisa hai how is the black please shobai bolo jhotpot black ta kemon so here this double fold e dibe তারপরে আমি সিঙ্গেল করব কালারটা বোঝাতে হবে না কারণ কালারটা যদি না বোঝাই ওরা কালার বুঝতে পারবে না কারণ আমি তো একটা গ্রিন পরে আছে এখানে বুঝতে পেরেছো मैं पहले डबल फोल्ड करके आपको कलर दिखा दूंगी उसके बाद मैं सिंगल फोल्ड क्योंकि मैं ग्रीन पहन के रखी हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा अब देखिए डिजाइन अब देखिए इसकी डिजाइन অসম্ভব সুন্দর just check the design now see here this is a beautiful pure रेशम मसलिन बाय रेशम मसलिन सी द लवली बर्ड्स एक एक कलर की बर्ड्स देखिए दिस इज फुल हैंडमेड ये सब हेरिटेज है दीज आर लाइक गोल्ड यस एकदम সোনার মতন কিন্তু এগুলো মানে এগুলো আপনারা আপনার ছেলের বউ মেয়ে
নাতনি নাতনির ঘরে সবাইকে পাস অন করতে পারবেন। ইউ ক্যান পাস অন this from one generation to another because 50-60 years ये सेम रह जाता है, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं आता है। So here check this, भीषण भीषण सुंदर प्रत्येकটা পাখি দেখুন। So let me know that how do you like this, সবাই একটু বলো প্লিজ। সিওডি নিতে গেলে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করতে হবে, কত করতে হবে? অজন্তা ম্যাম আপনি যেরকম ইচ্ছে, মানে ধরুন আপনি 3000 টাকাও দিতে পারেন, 5000 টাকাও দিতে পারেন, 10,000 টাকাও দিতে পারেন, বাকিটা সিওডি নিতে পারেন। বাট সিওডিতে মানে কি হয়, চার্জ নেয়, delivery.com নেয়, আমরা নিই না কিছু, উই ডোন্ট টেক এনি চার্জ, দ্যাটস আ delivery.com চার্জ which is 2% of the bill value. So if you pay some amount, then your COD charge also becomes less. Just देखो COD हो जाता है, बहुत खूबसूरत है। एंड COD अमाउंट के लिए मतलब you can pay any amount online and take the rest on COD. It's just that you have to pay some amount and then the rest on COD. পুরো শাড়িটা দেখুন এরকম যাচ্ছে, কিন্তু অসম্ভব সুন্দর। This black, because black muslin is rarest. Black muslin is rarest. You don't find a black muslin. बहुत ही खूबसूरत है, वाओ। এটা কিন্তু তসর, পিওর গাছি বাই গাছি तसर के ऊपर है ये। एंड सी भीषण सुंदर, ये की कलर बोलबो আমি এটা, क्या कलर में बताओ, क्या कलर में बताओ, बोलिए मैम। रेड एंड व्हाइट শাড়ি হবে, রেড অ্যান্ড হোয়াইটে ম্যাম এই জিনিসের ওপরে নেই ম্যাম, মাসলিনের ওপর রেড অ্যান্ড হোয়াইট নেই আমাদের। জাস্ট দেখুন শাড়িটা, প্লিজ শো সিঙ্গল পান্না অফ ব্ল্যাক। ইয়েস ম্যাম, ইয়েস আই ব্ল্যাকটা আমি এটা দেখিনি ম্যাম, লেট মি শো দিস, আই শো দ্য ব্ল্যাক সিঙ্গল পান্না ডেফিনেটলি। সি দিস বিউটিফুল শাড়ি, ये है आपका पूरा, ओ मैं उल्टा দেখাচ্ছি, সরি चेक दिस, ये गाची तसर के ऊपर है, ऑथेंटिक नीडल जामदानी। तसर का जामदानी इज ऑल्सो वेरी रेयर। सी दिस, ये पूरा नीडल वीविंग है, मैं बैक पोर्शन भी दिखा रही हूँ आपको। और ये है बहुत, जिनको तसर पसंद है वो तसर पे ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि मसलिन ही आपको लेना है। जिनको तसर पसंद है, অনেকেই মসলিন তসর দুটোই পছন্দ করেন, সত্যি পছন্দের মতন। যে শাড়িটা দেখুন ভীষণ ক্লাসি, इसके पूरा ऐसा बहुत स्मार्ट लुकिंग है। सी दिस गोज लाइक दिस, बहुत स्मार्ट लुकिंग है। यस इट इज अ मिंट ग्रीन, ভীষণ মিন্ট গ্রিন, একদম লাইট মিন্ট গ্রিন, আর তার সাথে একটা আইস ব্লু টোনও আছে। दिस इज जस्ट ऑसम, मतलब कोई डे टाइम की कुछ जाना है या तो कॉर्पोरेट मीटिंग বা কোনো খুব ফর্মাল কোনো ফাংশন অফিসে বা यूनिवर्सिटी বা স্কুলে, তখনও কিন্তু এটা পরা যাচ্ছে। ये फुल हैंडमेड है और इसकी प्राइस क्या जा रहा है? 19,910। दिस इज 19,910 পিওর গাছি তসরে ফুল নিডল জামদানি, সত্যি ভীষণ ক্লাসি হয়। अच्छा আমাকে संचिता मैम, आई एम शोइंग यू द सिंगल पन्ना, जैसे मैं पहन के रखी हूँ ये ग्रीन द पिकॉक वाला। इसकी प्राइस क्या था मेरी साड़ी की? 38,000। चेक दिस, दिस इज द सिंगल पन्ना, दिस इज द सिंगल पन्ना। क्योंकि अभी मैं ग्रीन पहन के रखी हूँ तो आपको अंदर से ग्रीन दिख रहा है, बट दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल वन। When you will wear with a black blouse or a pink contrast, it will look very nicely. This is your single panna, ऐसा ये देखिए, okay? This is your single panna। और ये ज़्यादा transparent नहीं है, it's transy, you can see। One more color option, आरेकटा color option of that mint green, light mint green, see, light lavender, ভীষণ সুন্দর এই শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর। সি দ্য বিউটিফুল কালার। হ্যালো ডক্টর তাসকিন ম্যাম, হ্যালো। प्राइस बोलो तो, ब्लैक का प्राइस बोलो। चेक 23,960। 23,960 for the black।
सी जिनको फिगर्स पसंद नहीं है उनके लिए ये सब साड़ी बहुत अच्छा है. चेक दिस, इट्स अ लाइट लेवेंडर भीषण सुंदर. कलरটা জাস্ট দেখুন, very unusual color in tassar also. And see this, check this. লাইটটা দেখো তো, জ্বলে যাচ্ছে না তো? কালারটা জাস্ট একটু খেয়াল রাখো. Just let me know, is the color visible to you? Can you understand the color? কালারটা বোঝা যাচ্ছে কি? যাচ্ছে? Just देखो कलरটা भीषण सुंदर. মানে এটা পুরো ऑल ओवर ऐसा पूरा बूटास जा रहा है आपको ऑल ओवर. 19,900. ये भी 19,910 है. प्योर गाची तसर के ऊपर 5G দিয়েছিস? 5G তে এখানকার ওয়াইফাই তে? এখানকার ওয়াইফাই তে দিয়েছি. কিন্তু 5G? হ্যাঁ আমার 5G আছে. ঠিক আছে, এসে গেছে. চল, ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে, সরি একটু নেটের প্রবলেম হচ্ছিল. জাস্ট চেক দিস, সি হিয়ার বিউটিফুল. এখন কিছু করিস, দিস ইজ অলসো বিউটিফুল ল্যাভেন্ডার 19,910. আমি তাড়াতাড়ি করে দেখাই, মানে কত দূর দেখাতে পারবো জানি না, এত কনস্ট্রেন্টস আছে. সো হিয়ার দিস ইজ আ বিউটিফুল শাড়ি. all over রেশম মাসলিন বাই রেশম মাসলিন. ভীষণ সুন্দর. সি দিস বিউটিফুল শাড়ি, একদম ইউনিক কিন্তু. চেক দিস লাভলি, মানে ভীষণ সুন্দর. মানে আমি একটা সাদা পরেছিলাম, সেটাও মানে সোল্ড আউট হয়ে গেছে. একটা ছিল, কত ছিল ওটা, 55,100, সেটা তো সোল্ড. মানে প্রত্যেকে সামনে থেকে দেখে এক্সিবিশনে কেউ আর রেজিস্ট করতে পারেনি. দিস ইজ বিউটিফুল. यस जयंती मैम, रनिंग ब्लाउज पीस. मैं ब्लाउज पीस भी दिखा दूंगी सबका. सॉरी आई डिडंट शो. चेक दिस ब्यूटिफुल वन. एटाओ भीषण सुंदर. वाओ, ये ऑल ओवर है. 46,730. इसको अगर आपको 5 साल बाद चाहिए कि पिंक कलर पे चाहिए, पिंक हो जाएगा. पिस्ता जैसे मैं पहन के रखी हूँ चाहिए तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि डायबल है, खराब नहीं होता है, और आपका वीविंग का जो है ना सेम टू सेम रह जाता है. इफ यू वांट यू कैन कम बैक टू मी. ऑनलाइन जो ले रहे हो वो भी अगर मुझे सेंड करे तो वी विल डू इट फॉर यू. चेक दिस यू, भीषण सुंदर असाधारण. माने ऑल ओवर है ये. सी, ये पूरा ऑल ओवर है, ऑल ओवर ऐसा. इफ you are not able to pay it at one go, we also give you the option for part payments. আমি জানি অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না একসাথে এরকম পুরো টাকা বার করা, তো তাদের জন্য আমরা কিন্তু পার্ট পেমেন্টের অপশন দিই. শাড়ি যাবে আমাদের যখন পুরো পেমেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন. এরকম আগের বারও অনেকেই নিয়েছিল. চেক দিস ইউ. ওয়াও, সি দ্য, ये साड़ी कैसा है? यस प्लीज, आई वॉन्ट मोर लव एंड केयर इमोजीज. हाउ डू आई नो हाउ यू आर लाइकिंग दिस साड़ी? जस्ट देखो शाड़ीটা দেখুন, অসাধারণ. ये पूरा आपका ऐसा जा रहा है. सी, just see the hibiscus, see the beautiful motifs कैसा जा रहा है. सी दिस ब्यूटीफुल, भीषण भीषण सुंदर. और ये है इसकी ब्लाउज पीस. सी, ये जा रहा है इसकी ब्लाउज पीस रनिंग पे. आप चाहो तो यू कैन वेयर अ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज ऑल्सो. असंभव सुंदर. दिस इज 46,713. सी, फुल साड़ी आपका ऐसा जा रहा है, फुल साड़ी. आई शो यू द डबल फोल्ड कलर देन द सिंगल फोल्ड कलर. वाओ, একটা ভীষণ সুন্দর পার্পল টোনে. সি দিস বিউটিফুল পার্পল টোন. These are heritage, you know. এগুলো কিন্তু সব আমাদের বেঙ্গলের একদম হেরিটেজ. ये तो सबके वार्डरोब में रहना ही चाहिए. Yes, Jayanti ma'am, we have to salute to our you know, the craftsmanship what they show, क्योंकि इसका बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है. इसकी प्राइस क्या है? 22,520. and see the butterflies. इस पे पूरा बटरफ्लाई विथ फ्लोरल थिंग. असाधारण. और इसकी क्वालिटी जो भी लिए है, यू नो, दे हैव लव्ड द मसलिन एंड द तसर. मैंने नेक्स्ट रिपीट हुआ है उनका ऑर्डर, ऐसा इतना अच्छा है. सी, चेक दिस, जस्ट सी
भीषण सुंदर ये these you know if you wear everybody will know what you are wearing. This is the back portion. This is the back portion. मैं एकदम नजदीक से आपको दिखा रही हूँ back portion and see this is the beautiful saree. ये है आपका ऐसा बहुत ही खूबसूरत है भीषण भीषण सुंदर. प्राइस टैग ऑल ओवर 22,520 22,520 for this amazing beautiful saree. ऐसा पूरा छोटा छोटा बूटास ऐसा पूरा जा रहा है और ये है ऐसा बॉर्डर. ये बॉर्डर आपका ऐसा এখন সব ঠিক আছে তো just let me know everything is clear. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. Can you see? Hello Dwarka Gujar ma'am, good morning. I think it's now good afternoon, just good afternoon holo এখন. Yes, welcome to our live. See here, beautiful. This is just awesome, awesome. এই শাড়িটা মানে অসম্ভব সুন্দর. Check this. 22,520 for this amazing piece. Here goes a beautiful light gray. Just see. Darun, such a classy saree. See the beautiful muslin. Muslin ka jo craze hai na, bahut sundar hai. See, just see the beautiful saree. Erokom jacche puro color ta. Oshom sundar. The price ta bolu. 23,960. 23,960. 23,960. See the beautiful birds. Yes, just good afternoon. এইরকম যাচ্ছে পুরো শাড়িটা দেখুন অসম্ভব সুন্দর. सी ये आपका पूरा ऐसा जा रहा है. सी द ब्यूटीफुल बर्ड्स ईच बर्ड्स यू सी. और ये मैं जब सिंगल फोल्ड लूंगी इसका सी हियर दिस इज योर सिंगल पर्दा. सी हियर ऐसा पूरा जा रहा है बहुत खूबसूरत है भीषण भीषण सुंदर. एंड सी दिस इज योर प्योर रेशम मसलिन 180 काउंट बाय 180 काउंट. वर्क एंड वेक्ट में हमने 180 काउंट बाय 180 काउंट भी है आपके. सो इसका कोई फटेगा नहीं कुछ भी नहीं होगा. योर कलेक्शन आर ऑलवेज माइंड ब्लोइंग. कीप अप द ग्रेट वर्क. थैंक यू सो मच. यू लव मी. दैट्स द रीजन यू ऑलवेज ब्लेस मी. थैंक यू सो मच. चेक दिस योर ब्यूटिफुल एंड हियर दिस इज योर प्लीट्स. এটা পুরো বর্ডারটা এরকম যাচ্ছে অসাধারণ. ये कलर बहुत खूबसूरत है. ये कलर सच में बहुत खूबसूरत है. सी एकदम অন্য রকমের very unusual color in muslin. again beautiful colors किंतु দেখানো হচ্ছে আজকে. और ये है आपका ब्लाउज पीस. अगर किसी को लेना है तो you have to come to our Garyahat store now 68 by 2B Purnodash Road as Salt Lake store is closed for the time being for renovation. और मेरी साड़ी see here this is also available भीषण सुंदर. on muslin you have this handwork on border and pallu but on tassar it's only flowers. no we have Jayanti ma'am we have আমাদের আছে তো वो आ रहे please stay tuned. it is coming on tassar border and pallu also we have. see this is also a beautiful muslin saree. this is with the peacocks. peacock er bhishon peacock is very rare. see check the peacocks. 38 এটা this is 38,000 full of you know peacocks in pair. another one wow the peach color ভীষণ সুন্দর मसलिने देखो भीषण सुंदर कलरটা जस्ट देखो बेटा बहुत प्यारा कलर है. और ये भी फुल ऐसा पूरा सी जस्ट चेक है एक से बढ़कर एक. आज कैसा है कलेक्शन সবাই একটু প্লিজ ঝটপট বলো কমেন্ট করো কিরকম কালেকশন লাগছে আজকে. সি দিস ইজ দ্য সি হিয়ার 25,400 just awesome कलरটা देखो it's awesome. ऐसा पूरा कलर है और ये ऐसा पूरा जा रहा है. सी भीषण सुंदर. पल्लू आपका पूरा हेवी एकदम है ऐसा পুরোটা কিন্তু হাতে বোনা. দিস ইজ ফুল হ্যান্ডমেড. দিস ইজ দি অরিজিনাল মাসলিন বাই মাসলিন রেশম মাসলিন বাই মাসলিন উইথ ফুল নিডল জামদানি. সি what is the blouse you're wearing ma'am? this is my blouse. This is
the bralette style blouse from our collection which we have. This is my own blouse. Check, this is the sari here, and here goes भीषण सुंदर सी, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है. Yes, color is just awesome. The color is just awesome. And here, this is the pleat portion. See, ये बहुत खूबसूरत है. You know, these are very rare colors in muslin. भीषण भीषण सुंदर. और ये सब कलर आपको कॉमनली ऐसा कलर मिलता भी नहीं है. चेक है, भीषण सुंदर. कत बोलले? 25,400. 25,400. This is 25,400. Just awesome. Check it. এত রেখেছো? ওখান থেকে নিয়ে এসো. একটা দাও, বর্ডার দিয়ে. Check here. See here. Border and pallu. Border and pallu, and you have this border. See, intricate border, और ये है पूरा आपका ऐसा, बहुत खूबसूरत है. सी तसर पे अभी जयंती मैम आप बोल रहे थे ना कि तसर पे हमारा है कि नहीं बॉर्डर एंड पल्लू. बॉर्डर एंड पल्लू का और भी है, हम दिखा रहे हो ऑल ओवर. चेक हियर, बहुत खूबसूरत है. जस्ट देखो बेटा, অসাধারণ কালারটা. দিস ইজ আ লাভলি কালার অন পিওর তাসার, on pure gachi tasar. Thank you, lovely, thank you so much. And here goes, this is just awesome. A color ta just dekhun, tasar pe ye color pure gachi by gachi tasar pe hai. This is 38,000. This is 38,000. Intricacy ka bahut main rakhta hai. See, इसकी बहुत intricate birds. See the birds, just असाधारण. ये पूरा बर्ड ऐसा जा रहा है बॉर्डर पे, देखिए. एक सी द टेल्स, सी द बॉडी, सी द फ्लावर्स. शॉप किचू, व्हेन यू नो द प्राइस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन हाउ मच इंट्रिकेट द वर्क इज, द वीविंग इज. दिस इज ब्यूटिफुल कलर. অসাধারণ. এটা কত? 38,000. This is 38,000. This is 38,000. See, इसी का ही, you know, you can get a little less also, but depending on the intricacy. See, एक flowers, everything. See how intricately done, the leaves, everything, the birds, protector. This is just awesome. No ma'am, we don't sell gachi tasar plain sari. Sorry, we don't sell that. Check here. See, wow, just wow. Eta dekhun, a beautiful grey with all over erokom. Just see, অসাধারণ, beautiful grey all over aisa. Check here. क्योंकि गाची तसर is very rare, मतलब original gachi tasar is very difficult to get, and whatever we have we really need for our production. Just see this, ये all over है, ऐसा पूरा जाल जा रहा है. And see the color, भीषण सुंदर. Just check this beautiful color. ये पूरा आपका ऐसा जा रहा है, असाधारण. 40,970. 40,970. ये all over जा रहा है आपका, all over. भीषण सुंदर, माने যখন পরবেন না, class apart साड़ी, you know. See, this is a class apart साड़ी, ऐसा पूरा जा रहा है. See, check this. एकदम क्लास अपार्ट साड़ी है, ऑल ओवर. सी द इंट्रिकेट वीविंग. ये बैक पोर्शन है आपका. टोटल नीडल वीविंग. दिस इज टोटल नीडल वीविंग, फुल हैंडमेड.
all over এরকম যাচ্ছে 40,970 and this is your blouse. See, this is your blouse. So yes, I'm waiting for your love and care emojis क्योंकि इतने सारे जो बहुत अच्छा है sarees. How is this color? See, আমি এরকম পরেছি, you can wear with a such a like this blouse also, and it's looking just too good. এরকম যাচ্ছে all over. This is soft pink. This is soft pink और इसकी price है 27,740. 27,740. 27,740. See the beautiful birds. Check here. See the beautiful birds. 27,740 আছে इसकी बहुत खूबसूरत है और ये है इसकी बहुत खूबसूरत पल्लू से। ये प्योर गाची बाई गाची टसर पे है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। See, भीषण सुंदर, এটা পুরো এরকম যাচ্ছে, ये ऐसा है, बहुत खूबसूरत है। चेक ऐसा पूरा बॉर्डर जा रहा है, बहुत खूबसूरत। আমি বললাম না যত কাজ তত ওরকম দাম হবে, যেরকম অল্প ফুল দিয়ে যেটা সেটা 19,910, जो सिर्फ बिना बॉर्डर की है वो 19,910 है। উল্টো নিয়েছি, এর উল্টো সত্যি কথা মানে উল্টো সোজা সবই এত মিহি। ये है, see this is the saree, it's awesome, just awesome। कलरটা देखो, इसका तो लास्ट टाइम हमारे पास 3-4 ऑर्डर भी आए थे इस कलर का, बहुत खूबसूरत है। मतलब पिंक है, ग्रे लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, ग्रे भी सोल्ड था, मतलब उसका भी ऑर्डर। ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स बहुत रेयर होता है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दिस इज द साड़ी, ठीक है। और इसकी ब्लाउज भी आपको ऐसा ही जाएगा पूरा काम से। Thank you Supriya ma'am, thank you so much। And wow, another lovely color। কাদের কাদের এই কালারটা মানে অসাধারণ কালারটা। See the beautiful muslins, just check this muslin, অসাধারণ, ভীষণ সুন্দর। See, ये इसकी ऐसा पूरा काम है, check the work, just see। Muslin is like, you know, you can wear it anytime, tussar you can wear it anytime। See the beautiful color, ये color को, how many of you like this color? Yes, yes, please show me with your reactions and show me with your comments, how do you like the saree? Just check this, is the color coming, is it coming? pink আসছে তো, क्या कलर आ रहा है इसका, बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है और मेरी ब्लाउज के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। सी, ভীষণ সুন্দর যাচ্ছে আমার এই ব্লাউজটার সাথে। 23,960, check here, 23,960 for this again amazing saree। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর কালারটা, জাস্ট দেখো। You know, these are like assets, ये सब heirloom collection है, ये सब आपका wardrobe पे एक asset है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू अदिति मैम, थैंक यू, थैंक यू जयंती मैम, थैंक यू सो मच। भीषण सुंदर देखो बेटा। यस सुधा मैम, इंडीड दे आर द मास्टरपीस। कुछ दिन मैं लाइव पे नहीं आ पा रही थी तो मेरे को भी कुछ हो रहा था कि कब मैं लाइव पे आऊँ, क्योंकि सॉल्ट लेक तो एकदम आई जस्ट अपलोड अ वीडियो कि क्या हो रहा है, मतलब पूरा तोड़ फोड़ के नया लुक आ रहा है उसका। वी आर एक्सटेंडिंग ऑल्सो, यू नो, द स्टोर with so that we can have more collection of kurtas, blouses and other things also। गड़िया हाथ स्टोर अभी ऐसे मैंने बोला कि एसी का वो कॉपर वायर किसी ने चोरी कर दिया बाहर से, तो इसलिए वो भी बंद है। तो मैंने सोचा कि लेट मी डू लाइव फ्रॉम माई हाउस itself, why not interact with you all for such a long time। I hope you are liking the live, so please put lot of comments and we really need your feedback
just see. It's really, really wonderful. It's not that always you have to buy, but you know, your presence, that yes, you are there in my life, that makes a lot of difference. অনেক অনেক সেটাতেও না মানে ভীষণভাবে একটা ইন্সপিরেশন আছে। আর সেই যে হ্যাঁ সবাই আছে আমার সাথে লাইভে, সবসময় এই নয় যে লাইভ দেখবো মানে আমাকে কিনতে হবে, বাট সবাই থাকো আমার সাথে, ইন্সপায়ার করো, গিভ মি মোটিভেশন। And see, this is a beautiful one. This is just awesome. কত বললে? 23,960. 23,960 for this masterpiece again. And what a color! অসাধারণ। और see this beautiful. Just check this. भीषण सुंदर कलर था। और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो सोचते हैं कि क्या ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा, but see, when you are wearing with the same blouse, क्या कुछ दिख रहा है? मैं इतना बोल सकती हूँ, अगर आप ये सेम ब्लाउज के साथ पहनिएगा, सी तो आपका जैसे नॉर्मल साड़ी से, मतलब ये पोर्शन आपका कुछ नहीं दिखेगा. So it is like that. So when you're wearing the same color sari, it will really not look bad. Those who are little apprehensive कि थोड़ा ट्रांसी है, कैसे पहनूं, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, सेम कलर की ब्लाउज जब आप पहनिएगा, हमने रनिंग पे दिया है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा. आपको और भी मतलब यू विल लुक रियली प्रिटी विद सच ब्यूटीफुल साड़ीज. ये पूरा ऐसा जा रहा है, बहुत खूबसूरत है. और इसकी बॉर्डर पूरा जा रहा है, ब्लाउज का भी आपको काम रहेगा. ये है विदाउट द बॉर्डर, दोज हु प्रेफर टू वेयर विदाउट बॉर्डर. And see, this is the floral pallu. 19,000 na 24,500. 24,500. 24,500. This is a beautiful pure muslin by muslin. एक एक फ्लावर्स को देखिए and see the segregation. প্রত্যেকটা দেখুন পাপড়িগুলো কিন্তু এক একটা হাতে করে করা. आप एक एक पेटल्स को देखिए, ये ना एक एक हाथ से बुनाई है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये मशीन का है, ये एक एक हाथ से बुनाई है. नीडल वीविंग है. दिस इज नीडल वीविंग. হ্যাঁ ম্যাম, এই সেম ব্লাউজটা এখন আর স্টকে নেই, সব সোল্ড আউট. বাট এইরকম স্টাইলে, এই যে আমি যেটা পরেছি এরকম স্টাইলে পাবেন. বাট কলমকারীর প্রচুর ব্লাউজ, আমি খুব শিগগিরই কলমকারীর ব্লাউজের লাইভও করবো. প্রচুর ব্লাউজ আছে আমাদের, মানে রেডি হয়ে আছে. শুধুমাত্র এই শিফটিং, রেনোভেশন এসবের জন্য সত্যি আমি অনেকদিন আপনাদের দেখাতে পারিনি. সো হিয়ার দিস ইজ বিউটিফুল. কত? 24,500. 24,500 for this amazing. ये पूरा ऐसा भरा हुआ है, भरा हुआ है पूरा वर्क ऐसा. ऑल ओवर साड़ी आपका पूरा ऐसा भरा हुआ है. दिस इज द पल्लू. बहुत ही खूबसूरत है, ভীষণ সুন্দর. দেখুন পুরো শাড়িটা কিন্তু এরকম যাচ্ছে, অল ওভার যাচ্ছে, মানে কোথাও কোনো ফাঁক থাকবে না, ভরাট করে করা একদম পুরো. And this will be for your sleeves. इसी का सी एक येलो भी है, बहुत खूबसूरत सी. वाओ, लेमन येलो with the red selvage. Lemon yellow with this red selvage. बहुत खूबसूरत. This is a beautiful lemon yellow, very auspicious. মানে গায়ে হলুদের জন্য বা বিয়ের জন্য যদি কারোর দরকার পড়ে এরকম কিন্তু শাড়ি অসম্ভব সুন্দর. প্রত্যেকটা লোটাস দেখুন, see the beautiful segregation of the petals all over. ऐसा पूरा जा रहा है. और ये है आपका beautiful सी पल्लू. check this beautiful pallu. কত? 15,400. কত সেম প্রাইস এটার মতই? এটার মতই? হ্যাঁ. কত? 24,500. এটা আমরা দেখি, এটা পাল্লু করে বাড়ে পাড়ে এটা পাল্লু. হ্যাঁ কিন্তু না, আঁচলে সেম প্রাইস 24,500. 24,500.
ওই পার্পলটার মতনই, সেম অ্যাজ দ্য পার্পল ওয়ান। সি চেক হিয়ার, সেম অ্যাজ দ্য পার্পল ওয়ান। ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এই যাচ্ছে, জাস্ট চেক দিস। और इटा एक पल्ला तो जाच्छे, इसका एक सिंगल पल्ला आपका ऐसा है, बहुत खूबसूरत। আমার একটু কনফিউশন আছে, আমার এই প্রাইসটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে। আপনাদের যদি কারোর পছন্দ হয় আমাকে প্লিজ একটু হোয়াটসঅ্যাপ করুন, যে মানে এটা ঠিক এক্স্যাক্ট কি প্রাইসটা হবে আমি বলে দেবো। এই প্রাইস, এই শাড়িটা particularly this lemon yellow, I really have some confusion with the price, so it might not be 24,500, it could be less than that, so please take a screenshot and let me know if you really want to buy this. I will let you know the price. इसी का बाकी तो सब ठीक है, इसका मुझे थोड़ा सा confusion है क्योंकि शायद ये 24,500 नहीं होगा, शायद इससे कम होगा ये साड़ी, because you know I am very transparent, मैं जो है वही लेती हूँ, ठीक है। वाओ, কালারটা দেখো অসাধারণ। এই কালারটা না মানে আমি নিজেও ভাবি যে এতটা সুন্দর, এটা না হোয়াইট না অফ হোয়াইট না সি গ্রিন, দিস রিয়েলি রিয়েলি ইজ অসম, জাস্ট অসম, মানে ভীষণ সুন্দর। আমাকে ফোনটা দাও একটু। চেক দিস, ভীষণ সুন্দর। এটা যাচ্ছে পুরো এরকম পল্লুটা, और ये इसकी ऐसा कलर है, बहुत खूबसूरत। 23,960, 23,960, অসম্ভব সুন্দর কালারটা কিন্তু দেখুন, অসাধারণ, ভীষণ সুন্দর কালারটা। আর পাখিগুলোকে দেখুন, আমি কি উল্টো দেখাচ্ছি না, ঠিক দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা পাখিগুলোকে দেখুন, छोटे छोटे birds, ये small birds, just check कितना intricate है, and see this is the one, অসাধারণ। 23,960, 23,960, ठीक बोलना राइस? ये ऐसा कलर जा रहा है। This is green is reflecting, but ये green है नहीं, इसकी मैंने डबल फोल्ड पे इसलिए कलर दिखाया। ये ऑफ वाइट नहीं है, बट बहुत बहुत खूबसूरत कलर है, भीषण सुंदर कलरটা কিন্তু just amazing, and you know these sarees are just classy, मतलब आप पहनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा है। और ये इसकी ब्लाउज है, another border tita, another border with pallu tassar, and this is the bluish gray. Wow, see the saree, it's a bluish gray। ওটা তো নেই, আচ্ছা চেক দিস, बहुत खूबसूरत है। এটা যাচ্ছে দেখুন, কালারটা দেখুন, একদম ব্লুইশ গ্রে, ভীষণ সুন্দর। অল দিস ইজ পিওর গাছি বাই গাছি তাসার। প্রাইস 23,600, ভুল ভাল প্রাইস হয়েছে। ও এটা ফ্লাওয়ার, আচ্ছা 20, the bird নেই তো, 23,600, 23,600, अच्छा birds হলে বেশি, 23,600, মানে ভীষণ সুন্দর কিন্তু। 23,600 তে একটা পিওর গাছি তাসর, और ये पूरा नीडल वीविंग आपको मिल रहा है, and those who do not like figures, it's for you। कलरটা देखो, very classy color, very rare color, और ये गाची तसर का जो ये टेक्सचर है ना, the feel, this is awesome, ভীষণ সুন্দর, just awesome, মানে যেটাকে বলি আমরা যে অসাধারণ, बेंगोली में जो हम बोलते हैं, ये सच में असाधारण है, एकदम यूनिक कलर। और गाची तसर, this is also an heirloom, also dyeable, see here, you can change the color after some years। See, this is the blouse। इतना महंगा साड़ी ले रहे हैं तो
आप एक साड़ी को ही आप दूसरा कलर बना के फिर से पहन सकते हैं. दैट इज द यूएसपी ऑफ दीज साड़ीज. भीषण भीषण सुंदर কিন্তু 23,600, right? See. And no pre-booking, please. Pre-booking बहुत time लग जाता है, so we do not take any pre-booking of these sarees क्योंकि आप लोग ना impatient हो जाते हो. Check here. Wow. ये कलर भी देखिए. কিরকম এই কালারটা বলো? See the beautiful color. অসম্ভব সুন্দর. মানে ये सब colors না, it's a rarest of the rarest colors. Green তো সবসময় আমরা হয় দেখি, বাট এইসব তসরে এইসব কালার, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल. सी. और ये ऐसा पूरा बर्ड्स इसका जा रहा है. चेक दिस. सी द ब्यूटीफुल वन. भीषण भीषण सुंदर है कि नहीं? आप लोग एक बार बोल दीजिए हाँ भीषण सुंदर. ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ভালো লাগছে এটা কিন্তু. জাস্ট মানে আপনারাই বলুন আমাকে কেমন এইটা লাগছে. कैसा है ये? Let me know. And see, your pallu will be like this. 27,740. 27,740 for this awesome saree. আমি বলতে যাচ্ছি অসাধারণ শাড়ি. কালারটা দেখুন, পুরো পাল্লুটা যাচ্ছে. Just see. Very, very beautiful. Oh yes, it is drinking chocolate color, right? You are milk के साथ गुड़ मिला के. Yes, Jayanti ma'am. Thank you, Aditi ma'am. Thank you. Mind blowing, loss of words. Bishon Shundar. Oh, so sweet, Sudha ma'am. Thank you so much. Yes, Bangla सीखे जाते हैं अपना राव. आप लोग भी बंगाली सीख रहे हो मेरे साथ. Yes, it is a drinking chocolate color. You know, मिल्क मिला के जो हम पीते थे बचपन पे. And this is just awesome color. उसके साथ there is a tone of little lavender. Though it's not lavender, it has just an awesome blend. जो हम, you know, we mix two types and then we do such colors. So this is really a beautiful tone of color, see. And this is 27,740. So if you are liking, do not wait, because we cannot get the same shade always, because it's a blend of colors. So at times there can be 19 and 20 difference or little more. Then आप लोग upset हो जाते हो कि अरे वो कलर तो आया ही नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है. We have definitely learnt words in Bengali. So I also need to learn all the language. Though I know little, you know, I was in Chennai for quite many years. So that time I remember I had learnt a few Tamil words, which was very much necessary in your daily life. Then when I was in Middle East for a long period, I came in acquaintance with lot of people from Kerala. So I learnt a few Malayali language also. So I think I have to really learn from you all languages little, some basic words. Check this here. भीषण सुंदर. एटाओ किंतु just awesome color. और दिल खुश हो जाता है ऐसा कलर पहन के. Now for the white lovers, जैसे my eyes, you know, আমার একটা যেরকম হয় white দেখলে, see, this is the white one, self to self. This is the white one, self to self. This is the white one, self to self. See, white er opor self is self. Just dekho, with the copper meena. White के ऊपर self के ऊपर self. See, 22,700. 22,700 এটা যাচ্ছে এরকম all over. অসাধারণ. 22,700 एकदम. Check here. See, this is the saree. অসম্ভব সুন্দর. 22,700. ये पूरा आपका white के ऊपर white, सी, all over ऐसा जा रहा है. बहुत ही खूबसूरत है. Check here.
See here, this is all over, it's going like this. 22,700. See, just see the साड़ी, भीषण सुंदर, ये भी गाची तसर के ऊपर है, बहुत खूबसूरत है. And see, you can see the back portion, it's also needle weaving. This is also needle weaving. 22,700. And this is again a beautiful muslin. Color to just देखो. See, it's a masterpiece. It could be an award-winning all saree also. See, ये साड़ी को देखिए. Check this. Full needle weaving. Back portion to देखो. See the beautiful saree. অসাধারণ. 34,000 কত? 54. Oh, sorry, 54. 54,200. 54,200. अच्छा, যেরকম আমরা একটা বিক্রি করলাম এক্সিবিশনে. 54,200. This is, you know, মানে এটার আমার একটা অর্ডার অলরেডি আছে, এতটাই সুন্দর. This is mind blowing. ये आपको मतलब you know, see, कांचटा देखो, ये पूरा ऐसा जा रहा है, बहुत खूबसूरत है, दोनों तरफ बॉर्डर आपका ऐसा है. कलरটা দেখুন, 54,200. भीषण सुंदर. सी, दिस इज द कलर, और ये है ऐसा. This is mind blowing. Not that always you have to buy, but please tell me, see the craftsmanship. প্রত্যেকটা দেখুন, প্রত্যেকটা পুরো হাতে বোনা. এটা মানে অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ. মানে আমি শাড়িটা না মানে গায়ে ফেললে বোঝা যায় কি অসম্ভব সুন্দর. 54,200. ডাবল ফোল্ড আরেকবার দেবো, ওইটা তো আমাকে চটপট দাও দর্শকটা. ये ऑल ओवर एक और है. दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, प्योर गाची बाय गाची तसर. सी, check this beautiful color. It's a pista. See the beautiful pista. কত এটা? 40,000? 970. 40,970. Yes, really salute. इतना खूबसूरत है ये सब साड़ियाँ. Check this. ये भी गाची तसर के ऊपर है. 40,970. भीषण सुंदर. ऑल ओवर ये पूरा पिस्ता के ऊपर है. Yes, it's, you know, that is a masterpiece which I showed you. And check here, this is also amazing. 40,970. all over যাচ্ছে কিন্তু pure গাছি by গাছি তাসরে. See, একটা লাইট অফ করো ঝটপট. Check the beautiful color. একদম থাক লাইটটা অফ থাকে. Check this. This is the color. অসম্ভব সুন্দর, অসাধারণ কালারটা কিন্তু. जैसे मैंने बोला, अगर किसी को वन गो में डिफिकल्ट है तो यू कैन पे इन पार्ट्स. एंड दिस इज द ऑल ओवर ब्यूटिफुल प्योर गाची बाय गाची तसर निडल জামদানি. শাড়িটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, কারণ শাড়িটা না মন ছুঁয়ে যায় এরকম একটা শাড়ি. জাস্ট দিস ইজ, হ্যাঁ এটা কালারটা দেখাই, দাঁড়াও আমি লাইটটা অফ করে দেখাচ্ছি. অ্যাকচুয়ালি কালারটা দেখুন. This is just amazing. মানে এটার কোনো কথাই নেই, এতটাই সুন্দর. 54,200. This is just amazing. মানে দুদিকে পুরো এরকম বর্ডার থাকছে. কালারটা দেখুন, লাইটটা দাও না. Yes, Supriya ma'am, it's a masterpiece. It is a masterpiece. ভীষণ ভীষণ সুন্দর শাড়িটা. আর আমার শাড়িটা আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি. See here, this is the peacocks. You can see the peacocks here. बहुत खूबसूरत है ये भी. ऑल ओवर ऐसा पूरा जा रहा है. 38,000. Peacocks, it's very difficult and rarest to get in muslin, you know, these motifs. कैसा लगा? Let me know. I'll be back again with some other sarees and blouses too. So keep loving. Thank you.